Ok, bueno, vamos a arrancar entonces la clase de hoy. Perdón por todo este desorden de links de Teams, pero se me presentó un pequeño detalle. Yo me imagino que ya pueden ver el material que estoy compartiendo en la pantalla, entonces vamos a seguir con la unidad que iniciamos ayer. Ayer iniciamos la página 75, vocabulario alrededor de la ciudad, del pueblo. Ayer decíamos que esto es vereda, pueblo, ciudad. Y los diferentes edificios y construcciones que se pueden encontrar en un pueblo o en una ciudad. Y empezamos a hablar de las expresiones there is y there are. There is y there are, ambas significan hay, del verbo haber, ¿no? Hay. Es del verbo haber. Les decía ayer que there is es para hablar de manera singular y there are es para hablar en la forma plural. Entonces, en este ejemplo que dice, there is a hospital in my town, there is a hospital in my town, estoy diciendo, hay un hospital en mi pueblo. Hay un hospital en mi pueblo. Y el ejemplo, there are 3 hospitals in my town, es porque estoy hablando de manera plural. Estoy diciendo, hay 3 hospitales en mi pueblo. ¿Ok? Entonces, recordar que toda la expresión significa hay. There is I, there are I. La forma negativa, como es el verbo to be que acompaña a la palabra there, la negación es como la del verbo to be, obviamente. There isn't, there aren't. ¿Ok? There isn't, there aren't. Vamos a ver otros ejemplos. Entonces los vimos como there is an airport, hay un aeropuerto. There are 2 theaters, hay 2 teatros. There is a hotel, hay un hotel. There are 3 cafés, hay 3 cafeterías. Hicimos este ejercicio, revisamos este otro y luego íbamos a la parte negativa. Acá quedamos en la parte negativa. There is not y there are not o there are any. La forma del not puede ir también abreviada con el apóstrofe o la comita, como les decíamos. There isn't, there aren't. Luego yo puedo decir, there is not a school, o puedo decir, there isn't a school. Ambas formas están correctas. Ya es cuestión de gustos y de la escritura, por ejemplo, si es una escritura más técnica de libros, no vamos a encontrar mucho el apóstrofe, siempre se va a escribir completo. Pero ambas formas es lo ideal y las podemos decir también. There is not a school. There isn't a school. Okay. Y el plural, there are not any schools. La palabra not any es la negación. There are not any schools. There aren't any schools. Debe ir la negación con el apóstrofe y la palabra any. Quiere decir que no hay ninguna escuela. No hay ninguna escuela. No hay ninguna escuela. Okay. There are not any schools. There aren't any schools. Y en singular simplemente es con el not. There is not, there isn't a school. Let's check this exercise, the last one. A little bit here. Okay, here. Cross out the incorrect word in each sentence. Cross out the incorrect word in each sentence. Vamos a tachar la que está mal, ¿no? Entonces vamos a ver. I used to have something better here. Probably draw. Yes, draw. Okay. Here. So there
isn't or there aren't a castle. A castle ya me está diciendo que es singular. Un castillo, uno solo. A castle. Singular. Y como es singular, no puede ser aren't. Tiene que ser isn't. There isn't a castle. No hay un castillo. ¿Ok? Si yo les pregunto, is there, la pregunta, yo volteo el verbo to be. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en la siguiente página. Is there any castle in San Gil? No, there isn't a castle in San Gil, for example. Okay, es un ejemplo. A theater, un teatro, uno, singular. So, there isn't. There aren't es la incorrecta. Incorrect word es la que tenemos que buscar. So, there isn't a theater. That is the correct one. There isn't or aren't any factories. Any factories. Here we have any. And any is plural. Plural. So, the incorrect is isn't. Porque estamos hablando de plural. So, there aren't any factories. No hay ningunas fábricas acá. No hay. There aren't any factories. A bus station. A bus station es una estación del bus. Una. La incorrecta, incorrect word, aren't. The correct is there isn't a bus station. Any airports. That is plural. Ya vemos el any, inmediatamente identificamos plural. Any churches. Algunas iglesias. Plural, any. So the correcta es aren't, so incorrect isn't. Vamos a revisar otra vez. There isn't a castle. There isn't a theater. There aren't any factories. There isn't a bus station. There aren't any airports. There aren't any churches. Churches. Iglesias. Okay. I will stop my drawing tool. And now we go to the next activity. Another way to say there aren't any. Another way. Esta expresión, another way, significa otra forma. Otra forma. Ok, another way. Vamos a ponerlo acá. Sí, otra forma. Another way to say, otra forma de decir. Another way to say there aren't any. Sí, hay otra forma. Y esa la utilizo yo particularmente y personalmente bastante. Yo prefiero decir esta expresión que decir there aren't any. La otra forma es are no. There aren't any stores. Yo puedo decir there are no stores. Y si ustedes se dan cuenta, la pronuncian ustedes, se van a dar cuenta que es más fácil decir there are no stores, there are no hospitals, there are no churches, there are no factories. Es más fácil. Y ya la negación, obviamente el no ya me está diciendo que no. Entonces es más fácil para mí que negar dos veces, porque para mí esto es negar dos veces. No hay ningún almacén. Estoy negando dos veces. Ninguno ya me está diciendo que cero. Entonces es más fácil el there are no stores. Así que ese es mi consejo. Utilicen el there are no. Okay. Ejemplos. Further examples of are no. There are no libraries in Old Town. There are no factories in Newport. There are no schools in our village.
No hay bibliotecas en nuestro pueblo. No hay fábricas en Newport, es una ciudad que queda en Connecticut, en Estados Unidos. No hay escuelas en nuestra vereda. There are no libraries, there are no factories, there are no schools. Pero ambas formas hay que saberlas. Ustedes ya saben, escuchan música, ven televisión, series, conocen a alguien, etc. Ven clases, entonces hay que aprender a identificarlas. Let's check. Fill in the gaps. Use are or use are and aren't. Are and aren't. There aren't. Si ya vemos el aren't, entonces es porque al lado irá any. ¿Sí? Aren't any. Pero si vemos el to be de manera afirmativa y positiva como are, entonces iría el no. Okay. Let's check. There aren't any theaters. Any, so aren't. There no castles. No castles. So the right expression is are. There are no castles. There are any factories. So the answer is aren't. There aren't any factories. Next, there are no hospitals. There are no hospitals. The answer is are. There are no hospitals. There are any churches. There aren't any churches. No swimming pools. No swimming pools. No hay piscinas. So there are no swimming pools. There are no swimming pools in my house, for example. Or there are no swimming pools in my school or in my university. No airports. There are no airports. There are no airports in my town, en mi pueblo. Okay, let's see. There are no castles. There aren't any factories. There are no hospitals. There aren't any churches. There are no swimming pools and there are no airports. Next activity. Listen to the audio, then number the pictures in the order they are described. Okay. I don't have the audio. No tengo el audio de esa actividad, entonces vamos a mirar qué dibujos hay. According to this, according to the picture, de acuerdo al dibujo, according to the picture, we have here a castle. This is a castle. This is a cafe. I will make a little bit bigger. Castle, cafe, supermarket. And this was something that we looked at before. Fue una de las, si recuerdo bien, creo que era synagogue, una sinagoga. Devolvámonos un poco. Page up. Here. Acá. Mosque. A mosque es una mezquita. Synagogue es una sinagoga. Temple es un templo. Y church es una iglesia para los cristianos católicos. Okay, so that was a mosque. Something. A castle, a mosque, a cafe, and a supermarket. Yeah, supermarket. Next. We can use the sentences. There is a castle, there is a mosque, there is a cafe, there is a supermarket. Next picture. There are 3 factories. 1, 2, 3. There are 3 factories. There is an airport. There is an airport. There are 2 supermarkets. 1 and 2. There are 2 supermarkets. And there is a fire department. I think that is a fire department. I guess so. Si no es un fire department, entonces es una bus station. So there is a bus station. Next city or next town. Next town, there are 1, 2, and 3 restaurants. There are 3 restaurants. There are 1, 2, 3, and 4
office buildings, edificios de oficina, and there is an airport and a bus station. There is a bus station. And the next town, oh my God, there are 1, 2, and 3 bars o pubs. Ayer les mencionaba que en inglés americano se dicen bar y en inglés británico le dicen pub. Pero es exactamente lo mismo. Igual es para beber. There are 1, 2, and 3. So there are 3 bars or there are 3 pubs. Okay. There is one restaurant or there is a restaurant. There is a theater, un teatro. And there is a cinema. Cinema en inglés británico. En inglés americano le dicen movie theater. Movie theater. Theater, movie theater. Yo particularmente utilizo cinema. También es más fácil. So there is one cinema. Good. Next. Now we jump to this area. And we have, again, the possibility to read. Vamos a practicar lectura. Read the email. Read the email and answer the questions. To and subject. To es para quién va dirigido. Subject es el asunto. Creo que así se dice en español el asunto. Y luego ya viene el contenido. Okay. So to Matt and the subject is our new place. Our new place. Oh, nuestro nuevo lugar. Hi, Matt. We're in our new house in Littleton, and it's great. There are 3 schools in the town, so that's good for the children. There's also a big swimming pool, and Joan goes there every evening. I work in an office above the supermarket. It's near our house. There are lots of things to do on the weekend. There isn't a theater, but there are 2 movie theaters, 3 restaurants, and a library. There's also a great museum. We go there every weekend because the children loved it. Come and see us soon. It's easy to get there. There isn't an airport or a train station, but there's a bus station. See you soon, Jamal. I will read again. I'll be more slowly, un poquito más despacio. Y luego I will read again. Voy a leer otra vez más rápido. Okay. Hi, Matt. Weird. Remember que esto se lee unido, no vayan a decir we are, porque ahí no está el R separado. Okay, weird. Weird. We're in our house in Littleton, and it's great. There are 3 schools in the town, so that's good for the children. There's, va pegado, there's also, ¿qué significa there's? Esta es la abreviación de there is. ¿Ok? There is. También utilizan el apóstrofe y entonces se dice there's. There's also a big swimming pool and Joan goes there every evening. I work in an office above the supermarket. It's near our house. There are lots of things to do on the weekend. There isn't a theater, but there are 2 movie theaters, 3 restaurants, and a library. There's also a great museum. We go there every weekend because the children love it. Come and see us soon.
it's easy to get here. There isn't an airport or a train station, but there's a bus station. See you soon, Jamal. One more time, una vez más, one more time, and a little bit faster. Hi, Matt. We're in our new house in Littleton, and it's great. There are 3 schools in the town, so that's good for the children. There's also a big swimming pool, and Juan goes there every evening. I work in an office above the supermarket. It's near our house. There are lots of things to do on the weekend. There isn't a theater, but there are 2 movie theaters, 3 restaurants, and a library. There's also a great museum. We go there every weekend because the children loved it. Come and see us soon. It's easy to get here. There isn't an airport or a train station, but there is a bus station. See you soon, Jamal. Ok. ¿Qué deben hacer cuando ustedes ven ese tipo de párrafos? Yo sé que hay muchos que al empezar a leer van a empezar, we are in our new house in Little Town and it's great. No importa, empiecen así. Pero tienen que leerlo 10 veces mínimo, 5 veces, 15, 20, las veces que sea necesario hasta que ustedes empiecen a soltar un poco más la lengua. Y a medida que van repitiendo, se van dando cuenta que van a decir la frase, ya no van a cortarla, there are 3 schools, ya van a decir, there are 3 schools in the town, hay una coma. So that's good for the children, hay un punto. There's also a swimming pool and Juan goes there every evening. Punto. ¿Ok? Y van a empezar a decir frases mucho más largas y más rápido. Now we check here. There are 2 schools and there are some questions. There are 2 schools, true or false? According to the email. De acuerdo al correo y la información. Hay 2 escuelas. There are 2 schools. No. There are 3 schools. So it's false. There is a supermarket. Is it true or false? It is true. I work in an office above the supermarket. Yo trabajo en una oficina encima del supermercado. So there is a supermarket. True. There is a theater. Hay un teatro. There is a lot of things to do on the weekend. There isn't a theater. There isn't. Negative. No hay un teatro. So, there is a theater. ¿Hay un teatro? No. False. No. There are 4 movie theaters. 4. 4. Cinemas. There are 2 movie theaters. So, this is false. Esta es falsa. False. There are 3 restaurants. Hay 3 restaurantes. There are 3 restaurants. What does it say about the restaurants? 3 restaurants. Okay, so it's true. True. ¿Qué deben hacer? Practicar entonces la lectura. Les voy a dar unos tips. Acá, por ejemplo, love it. Muy difícilmente uno escucha que las personas digan love it. Lo pegan estas 2 palabras y dicen love it. Love it. La E no suena. Love it. Hay otra. Acá, otro tip. See us. Por lo general uno no escucha en un inglés así rápido hablando que digan come and see us soon. No, they say see us. See us. Lo pegan. Come and see us soon. Bueno, así hay unos pequeños tips de lectura. Si hay alguna palabra que no entiendan, me la dice, pero todo ha sido vocabulario que hemos visto anteriormente. Library es biblioteca, ¿no? No es librería. Library es biblioteca. La librería se dice bookstore o bookshop, que es donde uno compra los libros. Library es la biblioteca. Look at the pictures and then say each sentence. Vamos a mirar las fotos y luego vamos a decir there is, there are, or there aren't any. Look at the picture. So, a theater. This is
ayer les decía que esto es, ayer veíamos esto es store. En inglés americano dicen store y en inglés británico le dicen shop. Yo particularmente utilizo shop. Sí, yo estoy más influenciada por el inglés británico, no porque quede cerca a Inglaterra, pero porque aprendí inglés en Australia. Que Australia tiene bastante inglés británico. Entonces, a mí me gusta más decir shop, particularmente. Store o shop es lo mismo. ¿Y qué es? Es una tienda, ¿ok? Un almacén pequeño. Theater, shop, supermarket, and this is the town hall. The town hall es la alcaldía, ¿ok? Town hall. Tienen que irse en las páginas anteriores de esta unidad, que es donde están todos los edificios. There is a supermarket. Yes, there is a supermarket. Only one, solo uno. Only one supermarket. A park. There is a park. No. So, no hay un parque. Dice, ¿hay un parque? No. Entonces yo escribo, there isn't. There isn't. There isn't a park. There isn't a park. A hotel. No, there isn't a hotel. There isn't a hotel. No cafés. Ya me están negando. No cafés. There are. Es plural. Cafés es plural. There are no cafés. An airport. No, there is no airport. So, I will see there isn't an airport. There isn't an airport. Stores. Yes, we have stores. How many? ¿Cuántos? One and two. One, two. So, es plural. Como es plural, debemos decir there are. How many? Two. There are two stores. One and two. Train station. No, there is no train station. So, there isn't train station. There isn't a train station. Theaters. Yes. One and two. So there are two theaters. There are two theaters. Este creo que sí era un town hall. Me voy a tener que volver a mirar. Ney. ¿Qué estoy haciendo? Alguien que me diga. Inteligente. Sorry. 25. Okay, now. New. Okay, so yes, town hall. Alcaldía. Ok, por algún motivo, razón o circunstancia, no lo mencionaron en el ejercicio. Anyway, page down. Here we are. Ok, so, vamos a repetir nuevamente. There is a supermarket. Yes, there is a supermarket. There isn't a park. No, there isn't a park. There isn't a hotel. No, there isn't a hotel. ¿O este es el hotel? Anyway, there are no cafés. No, no hay cafeterias. There isn't an airport. No, there isn't an airport. There are two stores. Yes, one and two. There isn't a train station. No, there isn't a train station. There are two theaters. Yes, there are one and two theaters. All right? Okay. So this is really good. And now,
soon. Okay. Right. Okay, so we have now finished that about there isn't, there aren't, there are no. Y ahora nos vamos a esta parte del inglés donde utilizamos el a y el de. Son artículos. Un, el. Una, las, los. Entonces, este significa, en inglés es un solo artículo, el de. Pero en español significa muchos. El, la, los, las. Y que los pobres que aprenden español los entiendo, porque son muchos. En inglés es uno solo, de. Y el a, que significa uno o una. Dice acá, debemos utilizar, por ejemplo, el a y el an. Son dos distintos, ¿ok? El a y el and. El a, perdón, el an se utiliza cuando la siguiente palabra, como en este caso library, comienza en consonante. Perdón, si empieza en consonante utilizamos a. Si empieza en una vocal, entonces utilizamos an. Como por ejemplo, airport. There's an airport. ¿Ok? Porque airport inicia en vocal a. Si no inicia en vocal, entonces va simplemente la a. ¿Ok? ¿Cuándo utilizamos a y cuándo utilizamos the? Por ejemplo, I work in a library. I work in the library. Ajá. Yo estoy diciendo que trabajo en la librería. En una librería, en la librería. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo utilizo a, es porque estoy hablando de algo en general. ¿Sí? Trabajo en una biblioteca. En una biblioteca. Yo no estoy diciendo en cuál. En una biblioteca. Pero si yo quiero ser más específico y puntualizar el sitio en el que estoy hablando, entonces utilizo the. Y ahí dice, I work in the library on Main Street. Yo trabajo en la biblioteca que queda en la calle Main, en la calle principal. Ajá, estoy hablando de esa biblioteca en específico. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia que quiero que quede clara. A, the. Por ejemplo, let's see, examples. ¿Y por qué se me perdió el Zoom ahora? Oh my God. Nay. Okay, let's see this one. I don't know what is going on with my PDF. Anyway, further examples. A and the. A and the. Example, Jim is an artist. Jim is an artist. Jim es un artista. Un. And antes de las palabras que comienzan con una vocal. We use and before words that starts with a vowel. Vocal, vowel. Use a and. Okay. En este caso, and. Is there a bank near here? Is there a bank near here? Use a with is there. And there is. Si vamos a utilizar is there, que es la pregunta, ¿sí? O there is, que es la afirmación, también utilizamos a. Is there a bank near here? There is a bank near here. Qué desespero. Anyway. ¿Y cuándo utilizamos the? El artículo the. Use that to talk about a particular doctor. En este caso, the doctor at my hospital is good. El doctor en mi hospital es bueno. Estoy diciendo un doctor en particular que trabaja en el hospital.
I go to the bank on Broad Street. Yo voy al banco en la calle Broad. The doctor at my hospital is good. Yo puedo decir, a doctor at my hospital is good. Un doctor, cualquiera. The doctor, ahí estoy hablando ya de alguno en particular. I go to the bank on Broad Street. Yo digo, I go to a bank. Voy a un banco. ¿Cuál? En este caso, sí especifico. I go through the bank. Let's see if we get the concept. Vamos a ver si cogimos el concepto. Ah, inteligente. Okay. Concept here. Here, there is the, yeah, okay. Cross out the incorrect, again, otra vez, again, the incorrect word, la incorrecta. Y vemos que el ejemplo, Charlotte, o Charlotte, depende cómo se quiera pronunciar. Charlotte is an actress, the actress. Charlotte es una actriz o la actriz. La forma correcta es an actress. ¿Por qué? Porque empieza en vocal, ¿no? Entonces ya voy a decir and. Yo no digo Charlotte es la actriz porque no estoy especificando la actriz de qué. Si yo dijera Charlotte is the actress of my next movie, de mi próxima película, te digo es la actriz, estoy especificando. Por si digo Charlotte es una actriz, and Charlotte is an actress. Next example. And a new teacher is called Miss Jones. And new teacher is called Miss Jones. The new teacher is called Miss Jones. ¿Cuál creen ustedes que es la correcta? La correcta es the. The new teacher is called Miss Jones. Estoy hablando de una profesora en específico que se llama Miss Jones. So, A is incorrect, and is incorrect. Tenemos que eliminar las incorrectas. Incorrect, incorrect. Estoy especificando. The new teacher is called Miss Jones. Next exercise. There is, que significa hay. There is. There is a good cafe in the park. There is an good cafe in the park. There is the cafe in the park. Acuérdense que les dije acá, con is there o there is, utilizamos a. So, la correcta, the correct form is a. Incorrect, and y good. Obviamente que and no, porque empieza en consonante. So, there is a good cafe in the park. I work at. Yo trabajo en. I work at a hotel next to the library. I work at an hotel next to the library. Or I work at the hotel next to the library. Incorrect. A, an. La correcta. I work at the hotel next to the library. Estoy especificando cuál hotel. El que queda al lado de la biblioteca. I work at the hotel next to the library. Next example. There is a swimming pool. There is an swimming pool. There is the swimming pool near my office. Acá estoy especificando. Estoy especificando que es una piscina cerca de mi oficina. O sea, esa piscina en particular. Pero no es there is the swimming pool. ¿Y por qué no? Por esto que les dije acá. Is there a, there is a. So, there is a swimming pool near my office. Incorrect, incorrect. Next, it is
a dog's favorite toy. It is an dog's favorite toy. O it is the dog's favorite toy. El juguete favorito del perro. El juguete favorito del perro. Toy es juguete. It is the dog's favorite toy. Estoy hablando de un juguete en particular. The dog's favorite toy. Incorrect. Incorrect. It is the dog's favorite toy. 6. Johnny is an artist at the gallery. Johnny is an artist at the gallery. Johnny is the artist at the gallery. Acá, como estamos hablando de profesiones o de, sí, de profesiones, lo que es una persona, se utiliza el a o el an, depende. En este caso, an. Janie is an artist, porque acá empieza en vocal. An artist at the gallery. Jenny es una artista en la galería. Incorrect, incorrect. Jenny is the artist at the gallery. No, mentiras. Miento. Ya volví a revisar mi forma de decirlo. Borré todo. Anyway, hoy sí estoy, pero muy... Perdón, es que he estado... Hoy sí he tenido un día pesado. Draw, ok. Ya está. Miento. Acá sí es de, porque estoy hablando que es la artista de la galería. Estoy hablando en particular. No estoy diciendo la artista y ya. Estoy diciendo de la galería. So, la correcta es Janie is the artist at the gallery. Incorrect. Incorrect. Okay. And next, see you at a cafe at the bus station, an cafe at the bus station, or the cafe at the bus station. Estoy hablando de la cafetería al lado de la estación del bus, o sea, una cafetería en particular. Luego es the. See you at the cafe at the bus station. Incorrect, incorrect. Yo creo que ese tema es un poco complicado porque hay que revisar muchas cosas. Que quede claro el tema de que a y an significan lo mismo, solo que la una es cuando la palabra empieza en vocal, la otra no. Y la otra con is, there is. Y a the es cuando voy hablando de algo específico y en particular. ¿Sí? Determino exacto qué es lo que estoy hablando. Y ya lo demás es practicar, revisar el ejercicio nuevamente. Ahora, vamos a esta parte que dice a y son. Una cosa es un y otra cosa es unos. Algunos en inglés. El a y el and se utilizan para los pronombres singulares, o sea, de forma singular. Pero cuando estoy diciendo en plural, yo utilizo el some. Ejemplo, there is a hotel in the town. There is, hay un hotel, there is a hotel in the town, en el pueblo. Si yo digo, hay unos hoteles en el pueblo, y utilizo el some para identificar y para decir esos unos o unas. There are some hotels in the town. There are some hotels in the town. There are some libraries in the town. There are some cinemas in the town. There is a hospital in the town. Okay, un hospital solamente. Examples. There is a bank on Main Street. There is a bank on Main Street. Hay un banco en la calle Main. There are some banks on Main Street. Hay algunos bancos en la calle Main. Acá, por ejemplo, donde yo vivo, la mayoría de los bancos están todos casi que en la misma calle. O sea que si usted va a ir al banco, no hay sino una sola calle, ahí están todos. Si no le gustó un banco, pasa al otro y pasa al otro.
Así que es común decir there are some banks on en alguna calle, certain street. There are some banks on Main Street. There is a waiter over there. There is a waiter. Hay un waiter que es mesero. Hay un mesero over there. Esta expresión significa por allá. Over there. Uy, PDF te odio. Por allá. Si yo voy a decir por acá, por allá, over there, y por acá es over here. Over here. Acá, here. Recuerden, here es cuando tengo las cosas cercas, there es porque están lejos. Entonces, al utilizar la expresión over there, significa por allá, over here significa por aquí o por acá. There is a waiter over there. Hay un mesero por allá. There are some children in the park. Hay algunos niños en el parque. Algunos o unos niños. Traduce lo mismo. There are. Hay. There is a bank on Main Street. There are some banks on Main Street. There is a waiter over there. There are some children in the park. Let's check this last exercise. Hacemos este último ejercicio y terminamos hoy. Ouch. Fill in the gaps with a or some. Vamos a mirar cómo aplicamos esto que vimos, que de pronto es enredado para algunos. Por favor, si no entienden, pregúntenme, porque para eso estoy acá. Yo no les voy a calificar ni mal, ni bien, ni nada. Al contrario, aprovechen para corregir dudas que tengan. Vamos a mirar. Fill in the gaps with a or some. Ya dijimos, a singular, some plural. Puede ser también an, ¿no? Depende si la palabra empieza vocal. Anyway. There is. Ya me están diciendo con there is que la palabra es a, porque ya lo vimos por aquí. There is a. So there is a restaurant in the park. Hay un restaurante. Hay un restaurante en el parque. There is a restaurant in the park. There are stores on Broad Street. There are stores. Okay, there are plural. Okay, plural. Stores. So there are some stores on Broad Street. There is what? There is a. There is a cafe next to the castle. There is a cafe next to the castle. There are, plural, so there are some cakes on the table. There are some cakes on the table. Hay unas tortas sobre la mesa. Hay algunas tortas sobre la mesa. There is what? There is a. Ya sabemos que there is a. There is a phone here. There is a phone here. Hay un teléfono aquí. There is a phone here. There are factories. There are some factories downtown. Downtown es como en el centro de la ciudad. Downtown. There are some factories. No me van a decir there are a factory, porque el are ya me está diciendo plural. There is a restaurant in the park. There are some stores on Broad Street. There is a cafe next to the castle. There are some cakes on the table. There is a phone here. There are some factories downtown. Rewrite the sentences, correcting the errors. Vamos a ver. Vamos a tener que volver a escribir y corrigiendo el error. ¿Cuál es el error? There are a movie theater on Main Street. No. No es there are.
es, sí, a movie theater. Esto es singular. There is a movie theater on Main Street. There is some supermarkets in town. No, some. La palabra some me está indicando plural. So, there are some. Y no escribo todo porque no quiero. There are some supermarkets in town. There are some supermarkets in town. Next, there are an office near the river. Office empieza en vocal. Luego utilizamos an. Pero sea a o an es singular. There is, entonces. There is an office near the river. There is an office near the river. There is some chocolate bars in my bag. Hay unas barras de chocolate. Some, plural. So, there are some chocolate. Chocolate. There are some chocolate bars in my bag. There are a hospital near the bus station. Hospital. Singular. Singular. So, there is a hospital near the bus station. Let's check again. There is a movie theater on Main Street. There are some supermarkets in town. There is an office near the river. There are some chocolate bars in my bag. There is a hospital near the bus station. Ok. Pues rápidamente vamos a mirar lo que vimos hoy. Avanzamos bastante. Revisen esto los que no han revisado esta parte del vocabulario. Around town, alrededor del pueblo. ¿Qué edificaciones hay? ¿Qué edificios? Entonces vimos así rápidamente. Village, town, city, hospital, police station, bus stop, train station, airport, school, factory, supermarket, store, shop, pharmacy, bank, post office, library, museum, town hall, castle, office building, así era un hotel, park, bridge, swimming pool, restaurant, cafe, bar, movie theater, cinema, theater. Acá la diferencia no es la pronunciación, acá la diferencia es la escritura. Si se fijan bien, hacerle zoom otra vez. Miren el final, theater. Y así es, hay bastantes diferencias en la escritura, no en pronunciación. Theater, hotel, church, mosque, synagogue, temple. Okay. Y vimos expresiones como here, aquí, there, allá, near, cerca, far, lejos. Here, there, near, far. Y empezamos a ver las expresiones. There is, there are. There isn't, there aren't. There is no, there are no. Ok. Y luego vimos lo que acabamos de ver, los artículos a y de y some. Ok. A, de, some. Practiquen, revisen esta parte del libro nuevamente. La clase quedará grabada, pero no sé cuándo la publique en YouTube, así que queda pendiente esa parte, no tener acceso a la grabación. Se me enredó y se me complicó la vida en una semana. Mañana vemos preguntas y avanzamos a direcciones, cómo dar órdenes a alguien, comandos, direcciones y continuamos con más vocabulario de direcciones. Vamos a hacer unos ejercicios extras diferentes a este libro. Okay, so that's all for today. Thank you very much and see you tomorrow. Nos vemos. Ay, había una pregunta, perdón, yo no había visto.
Y nos vemos mañana. Silly Night Hotel. Sorry, ya se fue Rocío. Yes. No, Rocío está acá todavía, sí. Yes, it is a hotel. Rocío, hasta ahora me doy cuenta que el dibujito me falló. La memoria. Terminamos por hoy. Mañana seguimos entonces. We continue tomorrow. Thank you for today. Thank you, teacher. Bye. See you.